गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो बेसिकली आज हम बनाने वाले हैं सौरभ जोशी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जब इनके चैनल पे गया था, वीडियोस देखा था, तो इनके लगभग 90K सब्सक्राइबर्स थे। सो बात इतना ही तक नहीं था, तो मैंने उनके वीडियो को रेगुलर देखा। जब वो अपलोड करते थे आर्ट वीडियो तो मैं तब देखता था। वैसे मैं कोई आर्ट एकेडमी नहीं जाता था क्या मैं नहीं जाता हूँ। वैसे मुझे कभी भी तकलीफ़ हुई कोई आर्ट में तो मैंने सौरभ जोशी का वीडियो देखा, मुझे क्लियर हो जाता था। बट ऐसा भी नहीं है मैं उनके वीडियो देख रहा हूँ तो बस मैं उन्हीं की स्किल इस्तेमाल करता हूँ। थोड़े अपने भी एक्सपेरिमेंट लगाने पड़ते हैं तभी एक आर्ट वर्क अच्छा बन पाता है। सो बेसिकली यही था। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy.
Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because वेट गाइज वेट अभी वीडियो इन नहीं हुई है। तो वो तो मैंने ओल्ड सौरभ जोशी के बारे में बताया था जिसके 90K सब्सक्राइबर थे, बट अब न्यू वाला सौरभ जोशी, न्यू वाला मतलब वही सौरभ जोशी, अब उनके सब्सक्राइबर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। तो हम आज चैनल की बात करें तो उनके आज चैनल में 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उनका एक और चैनल है जो कि सौरभ जोशी व्लॉग्स है, जिसमें उन्होंने 6 मिलियन पार कर चुके हैं। बस उनकी सक्सेस को मैंने पूरे स्टार्टिंग से देखा है, तो मुझे पता है उन्होंने कितने मेहनत की। आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विज़िट किए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर ये वीडियो सौरभ जोशी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि हमने कुछ सौरभ जोशी के बारे में बात किया। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो मुझे लगा कि उन्हें देना चाहिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उनके वीडियोस देख रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। हम फिर से मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो में।